bisa ngucap gawe bimbang mimi ari ning pikiran gawe bimbang ning pikiran gawe ewu ning panggali melolong mata walangan sakecap bisa ngucap aduh ampun mama Ari sareng mimi Ari sing paling sayang sareng ayai abi geding ayai abi sing ditembangi sareng abai cempaka eman sayang selawase mamenailah bos TKW dewe sareng bos teriak geding minangkane sing ditembangi Mama Seli sing dijaluk ke jalani sareng Mama Naila Mama Yasmin bos TKW sing ngurmati Mama Chandra keding sareng Mama Aditya Mama Jiwawane keding ayai abi keding abai cempaka bapai alung Mas Diki Mas Imrone keding Sira sing ngalem-ngalem anak kecastem. Sira anak kedaraka. Anake denggol. Denggol ke bapak yang dedet ingan. Pret. Mong. Sira rane sapa? Rudi. Duduati. Sira mah belum kayak saprete. Cosowak kudu. Kampret. Nah kampret. Sira mah pret. Ya mau kita nih kudu beli dukun kung lairakan kita ku makmu. Ay, dadi sira kung sing lair mbok kira. Nah, mbok yang lain bisa nguteng dukun sampai untuk papat dukun kita mah yakin lagi waktu kita lahiran ku. Weru ana sing kanda tanggane wak kampretku. Iya tah. Belum busung. Yakin? Nol je. Iya. Lagi kampret asal usule lahir. Lahir. Iya. Lahir dari yakin. Iya, mboke be ngandung sampai 21 tahun. Yo mau denggol salikur tahun mah beli ngandung. Pira menang busung karena picak. Maksudnya mah sampai 12 bulan konon ka. Sanga komplek sanga. Rolas. Sanga. Jejegaan rolas. Jo sira nemen-nemen tak rupane pas wong lain sampai belakendung rolas bulan. Barang anu ku je. Ki dukun bentok pitu je. Alah lu. Ya kok temen sira ku. Ning kono kepapat ya. Papat terang weruh makan. Jare ora? Jare. Barang rama asli sing nonggonane mauku. Aisirane berarti mbok yang lahiran nonggoni kono. Nonggoni tek deleng. Alah bocedan. Masa mbok yang lahiran ditonggoni. Pitak kuno. Ngedene bae ki. Iya ngedene. Ngedene ana 2 bulan. Nangis. Nangis patak kira
kayak wong kemuyu, wong ngeden rong wulan ngeden sidak modar. Lahiran beli modar kena ngeden. Tenggol. Ki waya metu Iya metu cete. jam 12 bengi. Riang kunel. Metune aku. Riange ku. Iya. Terus Metu gak sing akeh-akeh ku sikil dingin ora, Iya, endas dingin. iya. Kun mah kuping Dusan. dingin. Seruntul kuping. Dinol aja banget masa umat seruntul kuping dingin. Apa kayak mendi. Gaki aja metapa aja anu wacastem je, meta tampa dingin je. Tampai met tampai. Tampe met didalaka ning kono ning tampa kupingku. Kuping loro Mau ku. usah kuping-kuping Iya kuping loro. Mbok Kok tanah batu cungur. engko dingin kok. Ya Allah Dinol. Oh. Ngeden maning bret. Mbok riange rong Iya. tahun maning ngeden iki. Dudu kuping, dudu cukur ki, awas sing metu ki. Sikil dingin, Serantal. rantal, loro ki. Meta baskom je. Lalu hilogal beli di kembulakan bae beli. Aja jadi kembulaan. Subhanallah amdihi Dinol. Kuda dewek-dewek Ngeden maning bret. pirang tahun maning nol. Seruntul, Apa maning kuno? endas, Ndas bae ki nol. endas melulu laka mata, laka cangkem, Laka kuping. laka. Kuping manding ini sih. Gaki aja meta aja, mana? Meta apa maning kunol? Kanda kaci, kanda kaci kah? Iya nang tuli didol pe langsung kono ku. Mendas dia ndas diruntul ndas baik. Siapa pakai satuan apa? Ngeden maning bret. Pirang tahun maning nol rang jejeg iki. Ya Allah jejeg-jejeg temen reang. Ngeden pokok metu awak sira awak kepokok digejog pok kira ki. Mbok reang ku. Dro. Gejog metu awak. Serang. Blundu gagian je. Awake baik ku Iya, nol. gagian meta aja. Meta apa maning nol? Katil. Ya wis modar jenengan. Ya beli rang serantal sudul kupingnya bae matane jejeg apa nol? Ku semono bisane dadi manusa ku bret. Semene ki. Kepokok Iya nol. diremekaken ning ulah sanca siraku. Diremekaken priwe? Ya dikumpulaken Terus di metulane kongkon ngremeni. pokon mangan. Iya. Terus pergojol. Ku. Bentuk samene ki. Berarti pirang tahun rang lahiran ki nol. Sira maka bangetan. Usangit perang mata ketekan musuh kita joget. beli. Man degul man oleh tuku kana. Enak jogeti wong kene oleh saweran hari jogeti sira Ya jare dewek manul ra digawe-gawe joget-joget sampe aja ngenes nol. ngenes nang apa sih bret? Ponakan riang kunul buru beli mancing rumah sakit sira nol. Nang apa sirane bret? Me pepengine barang karo yang kini mancing rumah sakit dak ane beli tekan nol. Ya artinya aja mengkono bret si penting mah donga kita mah. Dedonga ya Allah muga-muga kancil jaluk waras pen-pendek kancil muga-muga dongakna kancil ya. Di rumah sakit maning Kayak kono enggak mamange sing ora pertama. ora peda. Ayam bu temen niling Ya buana. sakane aja kok lari sakane Niling ka. buana kok miang tak salini riang. Sandiwara dewa tak tinggal. Sakane aja beli miang maning tak salini maning riang. sakane aja kok laris-laris sakane kok kayak Yang kono. temeningan nol. Mau nol ponakan riang pengen tuku sawah, pengen Iya ya. tuku Prien bega ponakannya ya bret. kanan ke ponakan nol, dak ane ke maaf bae ora hadir ning rumah sakit. Ya khusus pen-pene kabok Iya. takon ka. Jaluk Ya dongane. muga-muga bae koslet Iya. mah bisa mene begini. Iya kosret kok kancil mah muga-muga kosret mene. Kancil mah Muga muga-muga. sing waras kampret ya gage klesek lah. Sira manal kaya kuno ditengeling bocah. Kira gak berunang, kampret gage mati ya, kampret gage mudara, ngerti yang mau. Odo lamun rang mati rabine dijukut toli dikawin toli di nget. Ora ki ora parabinira cakeme mencot. Sing ning roda bae karabinira ka. Duduk koplokan mah. Sing roda bae ka. Mbok tua. Hai bok tuanira. Anak masih loro an siraku anak ka. Masih. Anak kira ka satuan tau wong kan ka. Aduh. Tak sahabat sila nol. Bocahku koplokku. Masa anak yang di satuan? Ya uang nol manusia. Mertua lanang masih. Ya masih ningan nol. Sungune masih anak kan. Apa deh? Sungune ka. Sungguh. Iya ada mertua dia mah kebo. Sungguh je masih. Ya uang je manusia masa betul sungguh nih. Anda baya pret sirake aja lah guyonan kampret tuh kene mau guyon. Siapa sih guyonan dengkol sila dek tahun. Sira aja sing guyonan mah. Guyonan apa nih lah berguyon ke arsila. Kan sirane badut bae guyonan. Alah lu pangeran. Nang ketua koplok kayak Iya sorry Bapak kampret. Nah, iya, Mangga Rainira. serawat sila.
Pak kampret sekian ki ini ngendi sebenernya ki? Riang ki jari dek menangkin ki buru beli. Lagi bujang kini. Oh bujang ini ngendi Pak? Bujang ning kene. Gebang, Duduk, Mekar, duduk, Cirebon, duduk ngendi sih? ning Arsapati. Daerah nanti ku Pak? Budang nak beli weru. Ya takon ora Pak? Ay baru-baru takon lu. Takon be melayu-melayu bae. Mung nak arti dari yang kikin ki sebenarnya masih diwarakin karena kancile. Ya tapi iya, jaluk maaf bae pemirsa. Iya, Pen-penek kancil jaluk maaf. Kancile digawa ning rumah sakit. Poslete yambu lagi nonggo di mana. Job pirang-pirang dengan ditinggalakan. Ya pada baik kian mamange kian guru bukan be bisa ngibur wong kene. Ya Pret. Yang harus nyalini. Nah, enda blenaka sing penting mah Iya. laris. Cuma sukses ya Pak. Ada ki anak wong jaluk kan ki kodingin. Ake surat Bisa maca ta Pret? kodingin. Ap a pa e Aduh hangel temen kangelan temen sih. papa e. Hah? Duduk. Papa e. Alung. Papa e alung kanggo Abah Cempaka. Nah ketua Nadran buru harapan pada sawir gini coba coba kabar lamun wak kabar kembangnya enak tak sawiri. Oh Bapak panitia ku Pak. Bak duduk Ketua. kuwan sing nanggap iyan ki Iya arane Bapak panitia beli. duduk Lah siapa sih? si nanggap iyan jenggol Iya arane ketua lelang beli. duduk Hari kun. si nanggap iyan kangge Mas Imron kangge Mas Diki panitia nom Mamai Atin Mamai Haji Wawan Arab Sabir seketebuan Rama bagian ora seketebuan anak maning Iya. kangge bos tayu TKW. kangge teka w Tuh di kangge Mamai Nela Mamai Nela. karo Mamai Yasmin Yasmin. Arab Sabir 200.000-an. Nah kieu sing ngepene kancil tulung jewa salam kanggo kancile Iya. kakak arane grebek Gerbek mulu. gerabak kali pasung salam gejog salam gejog Wah, lebih gejok Pret. salam gojek sahabat apa kuno beli bisa dong gol kuriku bukan tadi lamur yang mah kangge nok Bawa. mama Nia bos bisa salpo gini wartiem judulnya jaluknya wartiem yang ku bisa beli kan ya Lah hari ponakannya pinter mamang lah. ya acak-acak bila wartiem Esro. ya kangge salame kangge sedulur-sedulur kakak aja pada benak ya ayo nang lagunya wartiem nang musik wartiem hei bos TKW hei 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 wartiem war kedokan cungur pesek kedodokan iwan odong pindang teri rada sombong sing luar negeri TKW bos TKW kaki sih Bendela hei Wartiem. Kaya wong turis rambutnya ana warna Mama Seli disangka turis beneran Mama Seli Mama Seli Mama Seli Mama Seli Papa Seli Asik. Mama Ella Mama Api Mama Api Mama Api Mantan Bos Kalimantan Mama Api Bos Kalimantan Mama Api Bos Kalimantan Mama Api Bos Kalimantan hei 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 Aye.
bos TKW, bos TKW. Yendang dan celana pendek, kaos kutang gawe ati sumerangsang. Angga batur pada Mamai Jasmine, Mamai Jasmine, Mamai Jasmine. Bos TKW, KW, bos TKW. Asik. Warti Mamai Saki war kedokan, jumur besek kedodokan. Iwan odong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Asik. Hey, 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 hey. Mamai Amar, Mimi 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 Chandra, Mimi Chandra, Mimi Chandra, Mimi Chandra, Mimi Chandra. Hey, anak gelandangan. Asik. Wartiem sombong pisan, sombong pisan. Ngaturaken sirap balik sing Taiwan. Oh, kaget. Kaget. Yendang dan celana pendek, tang gawe ati sun merangsang. Asik. Angga batur pada ngejebrek, bisa kawar diem stres. Bos Taiwan, bos TKW, bos TKW, bos TKW, bos TKW. Hey, warti mawar kedokan, jumur besek kedodok. Asik. Bidang teri, bos TKW, wong tuane arep anak joget. Bos TKW. Hey, hey ai. Hey, hey ai. Bos TKW. Bos TKW. Bos TKW. Bos TKW. Bos TKW diborong kami bos TKW. Aye. Mamai Chandra. Mamai Chandra. Mamai Chandra. Mamai Seli. Mamai Seli. Mamai Sarip. Bos Rajungan. Bos Rajungan. Bos Rajungan. Bos Rajungan. Bos Rajungan. Sombong pisan. Ala sombong pisan. Atiraken. Panitia muda, panitia muda. Hey, 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 panitia muda. Mama Ari, Mama Ari, Mama Ari. Jengok kunci. Mama Jaki, 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 Taiwan. Hey, warti mawar kedokan, jumur besek kedodokan. Iwak odong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Yeay, masuk. Hai, Mamai Amar, 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 Mamai Amar. Bisa pindang teri, rada sombong masing luar negeri. Yeay, orang mamaki baik. Nang apa sih Fred? Digeret-geret. Mati nang Belanda beli, mati nang kian rang. Aduh semar kunti. Hah? Iyalah rakabe digeret-geret rang. Lara brutune. Coba enggak? Aja. Ngomongin delak. Lara palsu. Lara pri. Beli. Lara brutune. Iya. Iya harus kau bagaimana? Iya. Ya Allah, selamat.
dingin. Kecewa. Kau dingin. Kecewa aja kecewa. Astagfirullahaladzim. Noku. Digulat-gulati sampai ngelan-ngelani. Kung gulat-gulat juga ngelani. Noku. Anaknya siapa sih? Mang Dinol. Urusin ngaran kampret beli sih. Siapa, Pak? Wah kampret kah? Kampret. Iya. Iku kuntutuku. Endi sih? Sila kampret ya? Ya Allah. Ya Allah. Busung yakin. Mang Dinol, lamun Iya. rang ketemu lan kampret, tek totok. Bung orang katon di notok kena. Mendia. Mendia pataki dah bung orang. Ngomongnya maning acara unjung-unjungan je. Tunjungan. Ayah apa kasih nadran. Nadran besar laut. Wis tegulati sampai ning tengah-tengah laut. Anak penyakit koronge mamanya nola salah kah? Duduk goblok, korongnya mama, arane corona. Ki Mang Dinol, kayak anak si ngomong Mang Dinol. Siapa? Busung yakin Mang Dinol. Kita. Lamun ketemu kampret tak lupa. Ya Allah, bocah Ya cilik. Allah, yang Dupak kampret. temenan baik, jebrak baik. Ngomongnya mah, yang sampai wis muter-muter. Muter-muter pendi. Iki. Suaranya mah anak maning deh. Iya darang selek. Tapi lang uang-uang mendia. Busung yakin. Lamun ketemu tek totok. Mendia wong. Iki. Kayak anak si ngewe ngerang. Era usah tahu apa cara. Rupanya mah buyut ki. Setan ki. Mati nang bocah kieu. Iki. Anak suara maning Mang Dinol. Ketek. Ketek. Dik. Dik. Busung yakin Mang Dinol. Lamun ketemu ditotok. Bocah ayu baik. Iki kampret iki. Apa sih Sabar pretirane? eling. Mau tua zaman bagian mama kamu. Anak sing le tepi kayak mambu serabang Lombok tuh. Anak Ban di jenggol.